Um etwas fürs Klima zu tun, müssen wir unser Leben nicht komplett umkrempeln. Mit effizienten Technologien bei der Heizung ist dies schon ganz einfach möglich. That's why millions of people are reaping the rewards of heat pumps. Ja sam se odlučio za Vaillant jer je jednostavno pouzdan, kvalitetan, ne stvara brige, ne znate da ga imate doma, a jednostavno uvijek daje ono što vam treba. We vinden duurzaam wonen heel erg belangrijk. Da kann man mit ruhigem Gewissen wirklich in die Zukunft blicken. Ne? Whether in new builds or for renovation projects, whether in detached houses or apartment blocks, Vaillant Group heat pumps are in use around the world. Whether in the cold north or the warm south, they generate heat and hot water, or can be used to cool. Either way, Vaillant Group appliances are exceptionally efficient. Durch die hocheffiziente Technologie unserer Wärmepumpen sparen unsere Kunden signifikant Heizkosten und reduzieren gleichzeitig ihren CO2-Fußabdruck. This makes Vaillant Group heat pumps a heating system of the future. For a better climate inside each home and the world around it.